जय श्रीराम। आपणक अंतरर परमात्मा को मोर राम राम। मो मंदाकिनी स्वागत करुची मंदाकिनी भक्ति लाइव को, जोठी भक्ति होची जीवन एक शक्ति। आज टॉपिक रे मु आपनको बहुत सारा कथा कहबी जहाँकि आपणक जीवन रे रिलेट करि परिबे। कोन सतरे आमे आम इच्छा को पूर्ण करि परिबा नै? कोन एमिति अछि जे माने भगवान को डाकंती तांको जीवन रे दुख कष्ट आसीबोनी? कोन सतरे लव अट्रैक्शन काम करिवो? एवं जो माने भगवान को पाखरे शरण बसिछंती सेबानक जीवन को विपद आसीबो ही नै। सब विषय रे एवं भल भल स्टोरी मध्ये आपनको आज सुणैबी। सुनंतु, आपणक चरण हुए तो भगवान को पाखक आपणक इशारा रे पळेइबो। चरण तो भगवान को पाखक पळेइबो, आपण चली चली मंदिर को पळेइबे, किंतु आपणक आचरण ठीक न हले केबे भी आपण भगवान को पाई परिबे नाही। आपण कहिबे मु पूजा पाठ करूची, मंदिर को जाऊची, नाम जप करूची, जेते सारा ग्रंथ अछि रामचरित मानस पढुची, हनुमान चालीसा पढुची, गीता भागवत पढुची, किंतु मो जीवन रे दुख आसुची, प्रॉब्लम आसुची, मु एते सारा उपाय करूची। ताले सुनंतु, आचरण एवं निजर व्यवहार ताकू जदि न बदलेबे आपण जेते उपाय अछि करि सारंतु किछि फलप्रद हेबनी। प्रकृत पूजा कोन जानि छथि? भगवान को पाइबार प्रकृत मार्ग जानि छथि? समस्तंक भितरे भगवान कर स्वरूप को देखिबा। भगवान कर अंश आमे, भगवान प्रत्येक मनुष्य भितरे अछंती। आपण जदि आचरण ठीक करूनांती, अन्यर आत्मा को कष्ट देला भली कथा कहउचंती, कष्ट देला भली काम करूचंती, माया, हिंसा, राग, द्वेष ए सब रखुचंती, ताले से भगवान कोन आपण को सतरे आपणैबो? कदापि नुहे। जदि आपण निजर कर्म को ठीक रखिबे, जेते झड़ झंझा आसु भगवान आपणकर साथ देव। जानि छंती गोटे स्टोरी शुणु। कौन पाई कि सब बड़े मनीष माने भगवान जहाँ को जहाँ देइछंती केमती भल देइथांती। शुणु, गोटे धनी लोकटे थिला, ता ना थिला मुन्ना। से गोटे 10,000 टंकार जोताटे किनिला। ता घर को गला, से जोताटे को पिंधिला। ता माँ कहला, अरे आज तोर मंदिर जीवु बोली कहउतलु, तू कम पाई मंदिर जीवुनी कि? से कहला, ठीक अच्छे माँ, मुझे जाऊँगी मंदिर जीवी। से 10,000 टंकार जोता पिंधि गला। मंदिर सामने जोता रखिला बेले ता मन को आसला जे 10,000 टंका दे जोता किनिली, आको एमती छाड़ दे पळेबे, काले किए नै जीवो। देखिला पाखरे गोटे भिकारीटे बसिछि। से भिकारी को कहला, बाबा आपण ए चपलटी को ध्यान देकी रखि थांतु, माने देखि थांतु, मु जाई कि मंदिर रु आसे। मन मन बहुत भगवान को पाखरे डाकिला कि प्रभु एमिति कहीं करछंती, जणे धनी जणे गरीब, आमे एते जिनिस फोपड़ा कचड़ा करूचु किंतु से खाइबा को पाउ नै। हौ प्रभु, आपणक माया आपण ही जानिथिबे, तेणु मु आज गला बेले ताको 500 टका देकी जीवी। मने मने से मंदिर रे भाबु थाए। ठाकुर को प्रणाम कला, आसिला। आसिला बेलू बाहर ना जोता अछि ना से भिकारी। से मने मने भाबिला, प्रभु मु तो किसी खराब धारणा रखी नथिली, मु तो चाहिथिली ताको 500 टका देबी बोली कि, से किंतु जोता नहीं पळेला। हौ ठीक अछि प्रभु। तापरे से ता बाटरे चली गला। ता पर दिन से बाटरे गला बेलू काम रे देखिला गोटे फुटपाथ रे जोता जो बिक्री होउछ, सेठू सेही जोताटी ताको देखा गला। से जे देखिला तो पचारिला से भिकारी को, सॉरी से बिका को, जे आपणक पाखरे जोताटी कोठू आसिला? से कहले जने भिकारी आसिक मते देथिले एवं मु ताको 500 टका देइथिली। एवं से मने मने भाबिला, प्रभु आपण ताको 500 टका दबार व्यवस्था करिथिले, किंतु सेटा सत् कर्म रे न नै कि से भूल कर्म रे नेला। मु तो ताको भल मन रे से 500 टका देइथांती। जहार जो भला व्यवहार से केबे भी ता आदत को बदलै परिबनी। माछी कोन फूल, माछी जेंति जानि छि फूल रे भी सुगंध रे से भल से बसी पारता,
ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଉପରେ ସେ ବସିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଚାହେଁନି କେବେ ମୁଁ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଉପରେ ବସେ, ସବୁବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁଠି, କାହିଁକିନା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସିଏ। ସେମିତି ମଣିଷଙ୍କର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଖରାପ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତା କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ଘଟୁଛି। ଭଗବାନ ଆଜି ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମର କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲେନି, ଦୋଷ ଲଦିବା, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ, ସେସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିର କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନାମ କଲା, ସେ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଆଧିରେ ଖାଇବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣ ତାକୁ ଦେବା ପଇସା? କଦାପି ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ କଥା କହିଲା ତ ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଦେବିନି। ଠିକ୍ ସେଇପରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକିର ଯୋଗ୍ୟତାର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁକି 3 ଟାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେବ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମଣିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ମନରେ କେବଳ ନେଗେଟିଭ ହିଁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କିଛି ଟିକେ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ହିଁ କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ଭଲ ହିଁ ଆସିନି। ନାଇଁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତାହା କିଛି ଭଲ ପାଇଁକି। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁକି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲୁଥିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଠି ହିଁ ସରିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ କିଛି, ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାଇଁକି ମନରେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଗିଚା ଦେବା ପାଇଁକି ପ୍ରୟାସ ରଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ରାଗ ତ ଲାଗିବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଟିକେ ସେଠି ମନକୁ ବୁଝାଇ ନିଜକୁ ସେଠି ପୀଡ଼ିତ ନ ଭାବି ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ିତ ଭାବନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କର୍ମ ରିଟର୍ନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣ ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତାର, ସେ ଆସିକି ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଝୁଛି। ଟିକେ ଭାବନା ବଦଳାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯିବ। ଟୋଟାଲ ସାରା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ମନ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ବାଟରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମ ବାଟରେ କର୍ମ କରିବେ, ରାଗିବେ, ହିଂସା କରିବେ, କାହାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଗପିବେ, ମାନେ ପରନିନ୍ଦା କରିବେ, ପରନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ପରନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କେବଳ ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଇନକମ୍ର 1% ହଉ 10 ଟଙ୍କା ହଉ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଜୀବନ କେମିତି ଅସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। ସାହସ ଦେବେ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବନ ନ ବଦଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।